Naimbag ka nagasad nga daw ti Domingo tayo amin mga kabombo. At tuy manunti sa bali parang ti environment segment para iti Good Morning Philippines. Turista is coming ngam basura is waving. May kadwa nga daw ti Pebrero no sa dinukat bulan dayto iti makunkuna a flower festival. Kat idi kalman, opisyal nga ruden na narukatan wenno na isayangkat dayto iti grand opening parade para iti nasaw a piyesta. Kagidan ti panagsangbay ti turista, kan panag-ada iti big events iti syudad ti Baguio, kan iti panag-ado dagiti basura, nga isumanan ti masapul at tutukan dagiti opisyales, nagrona ti ahensya ti General Service Office, wenno GSO iti syudad. Taan ang mailingat ti kinaadon ti basura, no kakastoy nga ada iti events iti syudad, nagrona kadagiti open parks. Agsapa paylaang, adan iti makita mun a basura, no sa dinukat uray kataldalos wenno kawalwalis dagiti volunteers wenno sweepers, iti dayta apasit kat after how many hours, adan tumanen ti basura makita. Namampay si sasagana ti syudad ti Baguio, ti volume ti basura ita, ag kailangan lata dagito iti kanayunan a disiplina, manipod ka dagiti residente kan turista iti syudad. Kat kayat kumanlang ibiglay dagitoy na kadawyan nga strategies, nga ipatpatungpal dagiti darakkel a pagilyan, no kastoy nga da iti big events. Though dagitoy na maibanggit, kat usually iso ti practice dito'y syudad, angam alaan tayo daytoy agundaway, kas pamalagip ti tumunggal maysa. Ta saan tayo laang nga iasa ti gobyerno, ti panakay manihar dagiti a basura. Umuna aki aspects of waste management at large events in other countries, ngaykat daytoy na waste segregation and sorting. Libelan dagiti basuran iti nasayaed para kadagiti ang nagdudaw maakita wenno klase ti basura kas iti recyclable materials, food waste, general waste kung mabalinmat nga i-specify. Apag sinaan iti plastic bottles, manipod iti aluminum cans. May kalwa kat yung visible signage and staff to guide proper waste disposal. Sigurado na makita dagiti signages, ang nakakabil tapno makita daytoy dagiti agin bubulag ng individual. May katlo kat ti recycling initiatives. Daytoy kat ti kusa. Apa nag-recycle o wenno ti kasayaatan o dayti mabalin ang ma-recycle, may mayat nga urnungen dagitoy tapno mabalin munto may lako matlaeng. Babayin iti panang recycle kat makatulong, iti pa nakabawas ti volume ti basura iti may sa lugar. May kapat, dedicated recycling connection points with easy access. So far accessible kan adu dagiti collection points iti syudad ti Baguio, angam no pay kasta, palagip ka dagiti amin asapay lakumata surutan dagiti oras, ti panang ibelang ti basura, wenno ayan na abanda ti umno apangi kabilan ti basura. May kalima, on-site recycling processing or partnerships with recycling facilities. Daytoy kat isu iti panaki-partner wenno grupo kadagiti recycling facilities, tapno ti kasta at dapat ti pakausaran. Dagiti kunam anaperdin angam no may recycle, kan may aramid dayta ti baro a produkto kat nasayaat. May kainam kat dedicated composting bins for food waste, potential use of on-site composting systems for large events. Dahito'y katrumbang nga dahiti separated a basuraan para kadagiti food waste arumbang matlang asurutin dagiti individual. So marunukat dahito'y na single-use plastic reduction. Liklikan ti agaramat kadagiti plastics. Bans or restrictions on single-use plastic items like water bottles, cups, and utensils. Ito syudad ti Baguio kat maiparit panagaramat kadagiti plastics dagitoy na business establishments. Sumaruno kat public awareness and education. Suruan tayo kumadagiti ubing kan dagiti kabagyan, pamilya, panggap itiya umno a panagbasura. Pre-event communication through event websites, social media, and email campaigns, kana on-site information booths and volunteers to educate attendees about proper waste disposal. Sumarunok at monitoring waste generation, patterns to identify areas for improvement, kana lastly dito na utilizing data to optimize waste management strategies. Dagiti akadawyan ay stratehiya, dagiti sumagmamano apagilyan, tunggal adda iti darakkel nga events, kas iti Europe. No sa dinukat na establish dagitoy, ti recycling systems, amang ipang pangruna ti panakabawas ti basura. Sumarunokat daytoy na Japan,
No sa dinukat kilala dagitoy, it is stricto a waste separation practice. Kan detalyado a panag-segregate kan pirmi ana nga to a recycling rates. So marunukat dito na singgap no sa dinukat aramaten da, dito na advanced waste to energy incineration plants, tapno adda iti kuryente da, manipod iti basura. Bayat aso magmamuno kadagiti na banggit kat madamang ipatpatong palti syudad ti Baguio, ngam saan unay daytoy makita gapu iti kinakurang talaga ti disiplina wenno kinatangken ti ulo dagiti Pilipino. Alam mga kabambo, dita manen ang nagpatingga ti topiko tayo ita para iti environment segment iti Good Morning Philippines. Kat padaanan ti sumaruno aparang inton umay a Domingo. To'y pagayam yo, Bombo no Vergana para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!